Saking tak bukuskan tak kira ntar anu napa makin sampai antar kak kantone kak. Coba benih keng tak payah, benih keng tak leso Maria Trawi, malah pun gelok lep celep ojen tinggi. Mun sak pasaan malam nih kak, andi lah aku cek siang tak bisa. Wahahaha cek pendong benaku wale. Maksudnya gula sampian payah, jadi mun malam perlu istirahat leso tinggi. Ilaro karwa gula nikah, siang gula tedung tak bisa madu ada malam kau jangan depak keroma kau telok depak sahur deki. Merengakan imsak tak milo boleh. Beda ada kibi. Sarung ini kata penting kak. Terus sepenting esena. Apa? Batang maki sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya. Tidak bermutu banyak biaya. Lamiri keng esena laya mutu walaya angwan sarungan atlas cang si bini ti naga atlas la atlas kor la esena meltas kok makan tung situng hewan ni akat cak situr king pakun gendeng ni kacuma kucing ni ka ani akat cak situr king pakun gendeng pakun tahu ba si nomor 2 kucing ni kalebet elot celot sini ka makipah ocen kele kucing lebet elot celot so kone di baba ni ketak tuman beda abu bersedo. Makan sampai ring tua lambe ni kang ngucap, mun sampai beda abu esokana kucing, ini beban nak kasah, ero kalak kening ke cimat. Ini mau dim, beda abu beban esokana kucing. Kita agar tuan di cimat mana dente aja sambian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah Kiai Haji Aminullah Saleh, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hasim, benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir masjid
al-abrar ben seteja jajaran remaja masjid ben seteja jemaah masjid sekesempatan mangken hadir areng sareng ika di tempat tanpa terkecuali sebadan kaula hormati badan kaula amul jaki tokoh masyarakat para sepuh pilih sepuh secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng beserta seluruh jajaran perabot-perabot desa ipon. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak muraki masjid cukan amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadin tu adabu di dalam Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billah angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kadin tu orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala ya'muru masajidallah amak muraki masjid kak dinto cepon ulama beda dua pengertian abangun masjid se maksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah otaba al-ma'mur al-zahiriyah abangun masjid kelaban makna secara jasad otaba kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken otaba jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesika masjid panapa najis malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatelak nikah abruseen tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identik akidah ke orang tukang sapu na masjid tapi sehingga telakkan najis nikah andi kewajiban untuk langsung abrus masjid. Cimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapu na masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapu masjid Nabawi. Masjid Nabawi kotor sapuen beda setak pantes ereng kesin benar kak dinto areng kesen masjid situmbek to Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah Ummu Mahjan kak dinto tak pangki sareng Gusti Kanjeng Nabi biasana Kanjeng Nabi mana bi ke masjid tak pangki ban Ummu Mahjan nika abrusian asapuan agak sering kes masjid bini situmbek to Ummu Mahjan kak dinto tada Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa tidak ke sahabat aina Ummu Mahjan dan Ummu Mahjan mi tada mi ketela akhir sahabat pak aja wa bedak Kanjeng Nabi Ummu Mahjan gak dinto ampun tinggal dunya mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun tinggal dunya Ummu Mahjan sedah Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat lima lam tukhbiruni mun Ummu Mahjan la sedah arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan seda engkau bakal apa jengaki kaja serta Ummu Mahjan fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dak Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dak hari kiamat tuka Kanjeng Nabi apa sebab karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid ben seda sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal dadi syafaat pertolongan dek ka orang seampun sedeng hari kiamat. Makanya kebiasaan madura kak dinto saya kula ben ajunan ketika beda orang sedeng ni kan biasana manggil kiai tang kiai paling ngoning kiai tak langkong ijeluk ke sedeng tak langkong interaksi ben masyarakat biasana ada tek kiai mun tak tege kiai Rabu kak dinto tak bejeng aki makanya saya ngak mun beda orang sedeng ni kedeng tek dimin dan tek aki ke kiai apa sebab Allah ulama warasatul anbiya ulama kak dinto warisna nabi ban rasul manabi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tada
Solat tak kiai, solat tak ulama, solat tak guru kaula ajunan. Dek ka orang sampun seda, kak dinto bekal nolongin, bekal tetih syafaat neng yaumal kiamah. Amin. Allahumma. Mun bisa solat kak dinto dente aki sampai depak ka 40 orang. Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan asopa petiti telok. Umpama sa abu aja ngening kapetok. Maka benih kapet ni ke benih pah imam yada pah ibudih loros benih tapi imam beda yada sedua beda ibudina sedua beda ibudina sedua beda ibudina boleh nika cara namun orang sahabat jengaki kak dintoh tak sampai depak pak polo o umpama kapet to yikeng cek sarana mun pah ning kapet to sentar wala keng tetanggan absaab kapir enje keng takok ruhu ben sampean kan tikatna tak pada ben kiai tangki kak mun kiai sedo bu makai sedo ojo napa orang nikah abu ebu sentar tege tak buah malah dimin As'ad Samsul Arifin situ bondo ketika sedo orang nikah puluhan ribu sehadir ke masjid ada entek jenazah nak isabuk ke masjid jenazah yo suka ke masjid nikah tege tak nemu tempat jalan untuk ngibadah jenazah isabuk kadarin salah orang langsung takbir langsung abajang takok tak milu kenengan beda saat takbir adup deje beda saat abajang dup lau kadarin banyak orang mun gula ben sampean cak macam selapah mate kol sangat sing ngalem pah tempun nak resek cek-cekan pah sia lagi innalillah wa inna ilaihi rajiun jang selake papaan je mati cen ujan niku mate kelero padahal mate bi Allah benih mati tibi dia si bini nyampit aduh 2 kilo boleh mati murgi nyampit tak iya lek cak saking 2 kilo aja oleh nasi aku tak pendenan cak sete karo oleh sehari me 2 iku cak gelak grup nak kaki sampo de jadi bu mun eman tiene cak entar kareng mati sampean ka pasar boy sampean mun eman cak ngiba beres ngiba tenggang boy nyaman saat tahlil beri lah lagi di tapi umpama sa abu aja enggak dintok bisa identik aki pak polo dan tek aki pak polo dimin umpama tak ada pak polo umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft jelas lagi paham mun lekas paham niku lekas toron mare iya mun paham apa bukan kelakuan iya mun saya bebanyak ku tak leso jatta sih ayo mari salat usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni kalau apa napa sebab muntatang ke ni kenyaksaan kau orang gak dinto bagus mayit ni ketak burung boleh bakal masuk surga amin kau teh Allah guong enjeng ngene betul pak kering ngapa pereng dinaknya bergentong ni Allahumma sholli ala Muhammad karena sini kak Kajing Nabi ini ketuman pentai wasiat sareng sahabat. Kajing Nabi awasiat ta'ajunan kalaban perkara seperkara kadin tu adat yaki kaula masuk surga. Kajing Nabi bahadabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng kun muhsinan petitireng bagus kaki. Lah masuk surga. Sahabat ni kamatur dek kajing Nabi. Kaifa adari wa ana muhsin. Dak remah cara nak kaula ni kaoning jak kaula ampun dadi orang bagus kanjeng Nabi Muhammad sal jironak mun tro tahu kaki je bagus apa je tanya lagi ke tetangga nah mun tetangga ngocak keng mun ring jelau kana pepan tekai omku wah dia pepan tekai jelau dadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah sampai pada hadis lain maru al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksein dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling amal, langsung bagus nih kan. Makanya mun mayit sebelum berangkat saksein ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam, kan sedikit. Nomor 2 saksein almarhum seseda gak dinto orang bagus, nah mulai satanian ngucap bagus kabi maka bi Allah nih langsung ditulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Maka nak saksein. Ya tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng. Almarhum orang bagus ki punten. Enjak cang melekat aduh pandang kan dia nama dia.
Kang insyaallah punten mun deng matura nika Gus bagus kapi. Thank you, Kak. Encing ada saya kemi masjid ya. Ya kan bagusnya man. Enggak sampean nika beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan. Ya mun tak diberi kan tanya tak kok lupa ya kan. Ya kan tanda yang bagus enggak sampean nika. Cek saking tak bagus kan tak kira ntar anu napa makin sampean tar gak kanto nika. Cek benih keng tak payah. Benih keng tak leso maria terawi malah cek pun gelek celep ojen tinggi. Mun sak pasaan malam nika andi lah aku cek siang tak bisa. Wahahaha cek pendong ben aku wae. Maksud dahulu sampian payah, jadi mun malam perlu istirahat leso. Tinggi. Ilaro karwa gula nikah, siang gula tedung tak bisa madu ada malam kau jangan depak ke rumah kau telok depak sahur deki. Merengakkan imsak tak milo boleh. Ki beda ada ki. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, abali boleh ada. Teti kanjing Nabi kak dinto tukak. Polan umum mahjan kak dinto set. Kanjing Nabi tak ibri kabar. Sementara aja pun kanjing Nabi cek ibri na tahu arah pemakleng kok bisa apa jengaki. Fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah. Tang bejeng bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat. Polan kanjing Nabi kak dinto ampun la tak mengki. Ampun tak mengki dek ka jenazah. Jenazah umum mahjan ampun eko buraki. Kanjing Nabi pah minta atur ke sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan. Akhirnya kanjing Nabi kak dinto saampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah ngolok salam. Assalamualaikum ya umma mahjan. Makanya sampean mun lebet esiting kuburan kak dinto sunat takji ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salam gak dinto beda terlalu macam gak? Beda salam gak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib. Contohnya ketika lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetas panggung sunat saya wajib. Cuman wajib alal kifayah. Situng saus beda nyampit selain ampun gugur. Nomor 2 salam nikah. Jawab hukum sunat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabajang. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah nyampi dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benih tamu tak usah sampit dia. Keng sunat artena mun abajeng berjamaah bareng maka ketika kau dah Assalamualaikum warahmatullahi. Seekan to nikah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nikah ikabai jawab pernah situngah. Jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain. Senomor telok salam nikah. Ngolok salam maka dinto sunat. King jawab pernah tak ika parlo. Ngolok salam napa? Ngolok salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Oh buru punter. Nika termasuk ngolok salam. King jawab pernah tak ika parlo. King maki sampian tak ika parlo jawab pernah. Seedalem kak dinto ajawab. Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kuburna umum mahjan kak dinto ngolok salam. Pah atanya gusti kanjeng Nabi. Ya umma mahjan. Ayyul a'mal ahabbu ilallah minki. Dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling ekalaburi Allah dari kaki umma mahjan. Salah seterusnya kanjeng Nabi ada busa nih. Kajepon sahabat kanjeng Nabi ini kau pah nengeneng sambil agu-angguan. Seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto mireng ada kante benoreng. Seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto berdiskusi. Abu dabuan merengaki dabu dari orang lain. Padahal kanjeng Nabi berdi atas kuburan. Samarena gak dito kanjeng Nabi pahatole. Pah ngabala ke sahabat. Umum mahjan gak dito selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh. Gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Makanya aku leban sampean ke masjid nih. Kamu bisa. Alhamdulillah aku sabuan banyak. Tahu saya sabuan beda panja. La al-imaratul masjid al-zahiriyah. Abagun masjid secara zahir. Kak dinto insyaallah tetiaki kau leben ajunan bekal selamat. Selamat ya ajunan epon Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana ummu mahjan kak dinto epon selamat sareng Allah mantir kau leben ajunan segak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Maka nih kak masjid kita apa mari. Ki buru panitia aku to tak langkong ustaz dekik dan kulit trauma celana kerdus. Jadi ajunan pola kesempatan makin ngibe PC kerdus dana pola ngibe PC sampian masang. Saya ngibeh masang. Saya tak ngibeh autang. Iya mun tak ngibeh autang.
Ya munandi abri tak andi punten tak penapa. Panitia tak lakong sediai pesa ibu-ibuan pesa kini takut sehadir ngiba pesa poluan masa nganding saibu sosok sangang ibu iki. Yenja kan tadi pemaksaan ka andi abri tak andi ya tak napa iki. Kuli sambil maca solawat toret tiga di babasau si babasau. Dan kuli sambil maca solawat ngereng seh kasokan apareng otabe si kebetulan abekta si tak abekta punten tak penapa. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina. Sambil solawat asareng pakhoso king jak medem takok kerdus tak panggi ngereng asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangeran ngengkungi Nabi akati ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs. Salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto bada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan. Salam dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Malar mantar oleh abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Gusti pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan. Salatullah salamullah
dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Ben ikente kala ben kente selangkung sampurna Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni ka itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangkin masang saibu rupiah ki buru kak dinto pada ben senyumbang 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumbang 2.000 berarti ampun nyumbang 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada harap pala 2 juta saya abri sampian. 2 juta kenceran. Naking mun pesen apa kunta oleh semin. Arapa pakun 2.000 keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak beri keng enten makita beri belum tentu cerai bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC oh tabung iba PC keng PC narajo iba kia ada kia tak iba kia akhirnya sampai jadi punten orang lambe ni kata kutu abri makita abri lambe amin. Oh, amin kapi ada saya beri. Punten ya Allah terima kapi saparing. Amin. Insyaallah masjid tadi ka mpian senyumpang bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kuda sering ngebela amal sampian ni kata elang. Tunya ni ke bisa iki mate ka. Cara ni sebab ke masjid ni ka. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seas diding sampian sesampai iki mate ni ka seibeki ni kala seibeki ke masjid. Mun saya sabe Roma keselok diteti kak. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning. Good matoning koning. Saya sabe ke masjid kak dinto saya bekal teti ding sampian sampai ke akhirat pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dinto bekal ditompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Senyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampai anda beri 1 juta ya bun ada. Jak 1 juta. Nekuk tungkatnya tiung pakot beun. Mun 500 neng ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian. Mun beri 100.000 ibang labang ibun temur. Mun 20.000 asana pele pang dia. Mun berikan 1.000 ruang tekon tek baba aja ningkong. Masjid mangkat gegar ke baba sabar dia. Ya cek lening 1.000. Cek dengan kemi mangkin 2.000 kan. Tak percaya koti sambian sebenap kota kemi 2.000. Andi pese 1.000 pah kemi mun tak erwa kemi saparo yo. Sabarun ro keceng ke pereng mun tak cadet mulian sambian. Cuman karena makin bulan Ramadan ini termasuk limited edition, termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1.000 makin pada di alfi hasanatin fi ma siwa kak dintok penting 1.000 kali lain. Abri 1.000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Menteri terima akapi. Amin. Menteri bi Allah ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai iki ke akhirat. Amin Allahumma. Pon kak dinto si pertama. Kenapa si pertama kak? Hilang. Le budeng ngaji dinna ni kok. Cak kita turun lagi kelopai. Jadi imaratul masjid, abangun masjid si pertama kak dinto cepon ulama al maksud al imarah al jasadiyah pembangunan secara fisik. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Nah, pastinya mai abangun al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun, sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah.
Tapi saya maksud Kak Dinto pembangunan sebangsa maknawi. Pembangunan benih zahir. Abangun masjid tapi benih kelaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin. Saya ngecor beda ijabah. Tempona beda sombangan tak ngejah. Ya kan tak berarti mun tengedeg guru. Ya tahu apa kente tambah ngedeg. Keng sampian amak muraki masjid kalaban ibadah ini kepada amak muraki. Jadi amak muraki masjid kali itu beda dua. Amak muraki masjid aja ke badan akadia mahjang. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid. Kalaban panapa? Bila ibadah. Lah kan tak nolongi abangun kak. Ken darusan. Entar tok ben mandem. Arapa? Beda kuduna. Kudun tak ada apa mole. Beda kopi nah. Ngaci ning sama kopi abi du gelas. Pahagok rokokan yada. Arokokan ni masjid kak dinto hokuma tak kenging. Ngki. Hokuma tak kenging. Epon ulama. Terangkan dalam kitab Qurratul Ain. Bifatawi Syekh Ismail. Kak dinto tak kenging ngaki aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak dinto terkadang. Bagi dua. Dari labeng ke dalam ni ke wakaf. Dari labeng teras ada. Ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang aroko ayada ni kamak letak tu sebeda sepa senik kesaking ngas tetena keng mun ngakan ben nginum masjid oleh kalaban catatan sepenting tak ngotori masjid maksudnya tak ngotorin beni tak oleh geger sekali mun pahnakin tak geger sekali nak kita sedia piring dua sampian situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cabi bun bebede punten saya maksud tak ngotorin ni kamun kotor marina iring kesin nika oleh le sampian ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tanggal segami alhamdulillah Quran na ampun hatam apa tak hatam nika memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat ogu iya kan pada saya baca perang pada ya darem mana pavitana pereng ben pereng dah. Nah. Un bahasa Madura ni kan pada kula lambok ni ko pidato da ada kula biasa na kalampian celeng. Keng mangke nambu arapa? Bi orang pahi ke benda kiai celeng. Mun karoi kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng. Sing mace bebe kiai celeng kana eko. Ah tepak katreta napa ate mun celeng dia. Akhirnya kula paham bu kalampian celeng kalampian pote boy. Anapa? Kelampian celeng ni ke gula aslina. Mun kelampian celeng gula tak padang je celeng. Karena ejung celeng. Ya mun gula kelampian potes ni kan kerimuan si celeng bi dia. Cak gelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tempeng pan itu les kepada kiai celeng jadi ni kelampian pote boy. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah imarah. Teti ajunan sampun imaratul masjid, abangun masjid, kalaban ngaji tadarus Al-Quran, semalam mangkin hatam ben islamatin. Insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah. Atina sampian keng iman. Manter keimanan agak dinto ibekta sampai sete. Mun iman kak dinto ibekta sete tak buru boleh ajunan bekal masuk surga. Amin Allahumma. Mangkin Ramadan kak dinto ampun para lestariah. Sekecaki kaula ajunan bekal masuk ke bulan Syawal. Artena tanggal 1 Syawal kau leben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri kembali kepada sebuah kesucian. Makanya Idul Fitri kau leben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kau leben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin dari orang-orang seabali abali kesuci pole tu sana tada pole bi Allah isapora kapi. Amin Allahumma. Wal faizin munlah abali kesuci al-faizin insyaallah kaul ajunan termasuk orang sepejrah Allahumma maka ada mentelasan kula zaman kan seneng kah minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin kula ben sampian ketika telasen kak dintoh bersih dosa tadi sekali lecuban sayang kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran makna lebaran panapa seenya me telasan ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa nggih na banggi kula nemu ngupload status video pada Facebook sedekah
Alhamdulillah. Kalampi anyar lah bodoh, sarung anyar lah bodoh, kocak anyar lah bodoh. Saya tak ada pesena saya ego beli ya eko. Titi saya ego beli kalampi itu uku gitu dengan dia. Kan engki. Kan bodoh biasa untuk Facebook asa. Hai guys, mari beli kelampi anyar kaki ya. Nak kena kene dok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Sampai lambat berlagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas aku cae bebengul pai. Cagelak kaki buk. Urusan kelampi ni ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angkau tuping. Pahibri tergeleter ibun babaro. Kalampi na kodu ngadua situng epuk kedaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas ke baba ngaku yubros. Ele pataki ke budi boleh di budi epak atas ibri kembang pung kana nyiur pung kana gedeng pung kana ara apa kita pasang kapi ka cetak jibuk. Minta tu nyerembet saya ku anda kakinya. Tangki menelas-telasan tegi. Kapi atuan kalampi kauleban ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Kengak yoreng preng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kauleubeun ajunan takok dek Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan banas dek remelek telasun para yak petrali kata cukup cek kalampi saya kebeli tak ada sebini ki nyampit jadi nak pada kalampi na tak ada tahu sa apa jeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek dek remelek kalampi yak tak ada sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambak yang kui pole tak apa-apa nyampir sebini ki tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui maki selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apa batang ki maki sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu alayah angwan sarungan atlas jangan si bini ti naga atlas la atlas kor la esena meltas kok ko cakul. Atau pak kabur lebur nengara. Teti selaki iya kira-kirongku. Entar ke masjid pahe kocak. Ni tak salin kaki sarung kak. Cek ada pelambak pakun ker-ker saya yang ku tepak kasorong takut kata mance. Japan berdua teman cek pah ker-ker ke atas ko. Sampit jadi nalek cek ada karo sarung kan sepenting esena. Tak ada apa tekan dana subini gila. Jadi ketakwaan inilah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya, lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian, untuk berlomba-lomba mempercantik diri, tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian. Lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal id, pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami benih-ben merecon teh wah potong jundor ke berak ke timur tak ambu sekali bongkalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kelibur merecon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur merecon libur kemunyin masa mercon libur kemunyin nah mercon depan isomet buang ke berak orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kule beli ni kena dicompok mun libur mercon cek buang mercon aja lek ben cek beli mercon ni kene beli sepada ben pokang re kapan mari isomet pah ki dingaki pah khoso deh
Mun tak petong hari petong malam tamu ya. Bebunten beni tak oleh bercontak punten ya tore. Tapi saya maksud ya lailatul id di ngodi malam telas ini ke beni kelaban mercon beni. Kelaban panapa? Bil ibadah, bi qiyamil lail, bi qiraatil Quran. Ibadah jaga malam mun bisa ngaji Al-Quran kak dinto Quran. Cepon ulama siapa yang sederhana Bapak Ibu hadirin. Kengain, buk kengain. Sampian mun umpama jaga malam telas tak mungkin karena resok bisa amasak deen. Maka sampian eko caaki kak dinto di ngodiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kayak malam telasan sebekal dateng nih. Sampian mun abu jeung maghrib sibini olok kedule, maju sa abu jeung. Isya dan tek ca abu jeung kaade dan tek sibini subuh ceukeuy. Mun salake tak ceuk entari bisa sampian bu. Kak, ceukeuh siang, ceukeuh. Haji ya bah dei. Maksud ta orang ngajak ke udah torot kah? Lah kalau salat maghrib, salat isya, salat subuh berjamaah, maka orang gak dinto jepon ulama inyataaki ampun ngodi malam telasen. Jadi umpama tak bisa jaga malam kalaban tahajud, umpama tak bisa lesok, tak bisa ngaji Al-Quran, untuk atakbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin adik kesibukan lain. Jaga telok nih kak, pejang maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Pasir seh, asolat maghrib berjamaah, asolat isya berjamaah, asolat subuh berjamaah. Maka gak dintu ampun di ngudiin telasan, otak bedik ngudiin malam telasan. Napa boleh pah bisa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setua keada sekene nerok bunte. Sekene yo col keada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah ilham meko. Ibun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King cuman coba piring aki telasin ku tak ilham kapi per masjid deh. Pabicek dia torot. Mangkane sesepo takbir keada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat kok bisa haram. Karena maknanya auba. Tapi walillahil hamdu. Walillahil hamd. Ana enggak misnari. Kayak ilham. Saya enggak pabicek ni kan upoy pan ka men. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Bah, nyukuru ya deki bisa lontar. Hanya beli aja. On, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbiran nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga aja pun giburu. Ulo mangki dikeran takbiran ni kapi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke benda ada ilham maka jebek wa walillahil hamdu walillahil hamd. Sudah pon jelas. Ya maju mulai mudah jelas. Mudah jelas. Korang keh deh. Lanjut. Cek pada bentang bin di kaki huk. Awan para toro na lanjut.
Pon. Man ahya lailatul Id, pasera orang sengudi, pasera orang sengudi malam telas. Ahyallahu qalbahu. Otabe dalam redaksi lain, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengudi malam telas senika atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makelah bejana mati mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mati bu. Gelok ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha, lebur katunya, ben lebur ka isyanatunya. Ni katanda ate mati. Asli nah lebur katunya ni kata klero kak. Cak gula ben sampian ke akhirat lebet dunya. Saya maksud ate mati gara-gara hubbud dunya kadin to wa karahiyatul akhirah. Sampai ke akhirat kadin to andi perasaan tak seneng. Takut. Tadi gula ben sampian mun kan deui mati takut napa tak takut? Pada. Arab pamit takut. Padahal mati ni kan mulai gula ben sampian iki napa ki? Orang mulai ni kutuna seneng. Sembian mun ke Jebeh, mulai seneng napa tak seneng? Sembian mun ke Malaysia, mulai seneng napa tak seneng? Lemun makin mulai ni katakok pasti dua alasan sembian. Sepertama, hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai lupa dak kepereng dah. Engki lebur galuh, minta ekas sebodo bangunan tingkat 5, ekas sebodo reng bini ngakui kelampi bupati, buka paha tinggi sekali. Ada kelepai gara-gara lebur kudu sorba aja sampai sengka kapereng. Saya nomor 2 mi sengka orang mulai nikah tak andi sanggup. Jadi kan kacau boleh 5 tahun tak andi pesaya sekali payah suruh mulai tak gelem. Apa saya culu lagi nak tetang kedeki menentar. Masa tak ngangka rokok lika. Masa datang di Jebeh panggil bau korek bidia ada tak rokok ngoreng. Kuliban sampian takut ke akhirat, takut ke pate. Kak dintong faktor terlalu lebur dek katunya. Nomor 2 sangun tak ada. Orang mun katunya tak pate lebur. Orang mun sangun ada banyak tak takut kawat mereka. Waliyun min awliya illah, para alim, para ulama, para guru. Punten ka mati ni ka tak takut. Iking tak bengal. Sani ke kau tunu huluban sampian. Mati ni ka takut mati. Tak takut mah. Tak usah terlalu takut king jangan bengal. Artena sepenting kau leben ajunan asyab dak ke perkara sebekal selamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun setu budian. Napa kira-kira saya selamat bu banyak insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng saya bisa selamat kau la ajunan ketika kau la ajunan bingkengan abali dak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekak dinto badana amin Allahumma amin Allahumma. Apa sah ampun sebulan ngatamaki Al-Qur'an alhamdulillah ampun hatam. Ngata maki Quran ni tak gampang kak. Mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam maki pasan. Padahal pasan ni rata-rata tak alaku huluban sampian. Kau tuna hatam tekak sekalian. Keng mun tak ibri hidayah, ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam. Tak gampang ngata maki Quran ni. Orang mun ahli baca Quran itu buah kisah dan Gusti Kanjeng Nabi. Inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani. Inna lillahi jak saung kuna ek andi Gusti Allah. Ahlina minan nas. Panik ke keluarga dari kelompok manusia. Manhum ya Rasulullah. Pasera keluarga Allah dari kelompok manusia. Hum ahlul Quran. Ahlullah. Orang-orang seahli maca Al-Quran. Biasa maus Al-Quran. Kak dintoh. Yakoh keluarga Allah. InsyaAllah ajunan saya ngatamaki Al-Quran. Ajunan saya atadarus. Ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan. Tak pangnyimpang dari masjid. Kak itu termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia. Artena mun la iyako keluarga Allah tak burung boleh ajunan bekal selamat masuk surga. Apa jauh dari neraka. Mantir sekak dinto badana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantir bi Allah kau leban ajunan. Beteti orang sita apesa ke leban Al-Quran.
Kalaban hataman Al-Quran mangken. Kau ajunan ampun di ngudi Ramadan. Kau leben ajunan ampun teti keluarga Allah. Kau leben ajunan ampun abangun masjid. Ikun aki kalaban ibadah. Semua ke tepada ku tabuna Gusti Kanjeng Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena orang yang baca Al-Quran kak dinto bakal selamat taki sering Al-Quran yang hari kiamat. Bahkan beda tebus kak dinto boleh. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Untung orang seahli ngaji Al-Quran. Apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Keuntungan orang seahli ngaji Al-Quran ketipan jenengan nih benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun peteti orang seuntung. Amin deh. Allah cek sarana gelu cek berkat lanjut tu ngideng sampean. Amin Allahumma. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Minta untung orang seahli ngaji Al-Quran tu sama masuk ke akhirat sete masuk ke dalam kubur amule di kubur bedena tak anda eka kanula olak tak anda ka beden sebeten kak dinto ahli ngaji Al-Quran beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah sateja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga bi Allah itunya bukan iba sai itunya bukan iba selamat itunya bukan iba tenang insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma amin Allahumma. Mun lambak kak Quran ni ka biasa matur ni. Kering lambak ni ka Quran ni ka Quran. Orang mun aman tua lambak ni ka saya tanya aki Quran nah. Pelak ngaji dah ya. Quran lambak ni. Lambak ni ka epereng mun la maurib. Isa kak ditu asambung. Sambung kalaban apa? Sambung kalaban Al-Quran. Ngaji tak turun dari langkan padahal lampu kita dak listrik. Lambak ni ka lampu paling ngepol seturking. Mana beda seturking ni kok tar kapi tetangga. Tengki kan? Ntar kapi aja di lampu nih kak. Beda sentara kaca deh ya. Kata abung aja. Kan lebur mana kaca kata abung seturking roh. Pegenteng nih orang yang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak. Maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono. Kan engki. Lamba. Saya kaca seturking ini ke siapa gun genteng cuma situ. Apa? Koceng. Mentak percaya sampean. Nah. Ongguan gue ka koceng ini kak. Bek semuh ton dia. Orang ini kamu nak kaca seturking ini kebilu kapi ada si bener. Mentak percaya ngut tiap labu dari karir nanti seturking paha kaca sampean nih. Ku tak perong kapi. Keng mun koceng bakun genteng. Makan tung situng hewan ni ka kaca seturking bakun genteng ni ka cuma koceng. Koceng ni ka aneh. Kaca seturking bakun genteng bakun tahu ba. Si nomor 2 koceng ini ka lebet elot celot sini ka. Maki pah ocen kele. Koceng lebet elot celot. So kone di baba ni ka tak tuman beda abu na. Berseto. Makan sampai ring tua lambak ni kang ucap. Mun sampai beda abu esok kena koceng. Di beban nak kasah. Ero kalak kening ke bayi cimat. Ini mau dim. Beda abu beban esok kena koceng. Kita agar tuan di cimat mana tentu aja sambil. Pada Nabi cak ocaan. Siapa saya ngati lak sok kena olar bekal soki. Maka sampai kiamat orang keluar. Tak kena ngati lak sok kena olar. Saya tahu kok budung gentak pula. Budung kadal lagi. Kan nggak olar keng betul soko kasah. Menular tak bisa kelban seseng sa aja dan guys. Koceng ini kepada. Akaca keseturking. Tak perot. Lebet elot celot. Tak kotor. Senomor telok selebih hebat koceng ini kah. Makilang akan cukup koceng ini kah. Colong tak abu cukup. Selagi kina berseto. Ini apa dia koceng kina koning bu. Sekoning ju sanji koceng ju.
Mun sandi koceng cak lapu-lapah tak sikat sampai 5 hari kan. Abuh, tebel magi gigi. Koceng ini ketak tu mana sikat. Seekakan cukup, seekakan. Tapi kayak gini makun berseto. Selangakan cukup tak abu cukup. Colong koceng. Mun tak percaya, bukti aki bi sampian. Mun beda koceng akan kok benteng. Pah macam abu kok benteng. Benih colong koceng. Keng paling beda cukup benteng sececeri luar kesah. Seekakan bi koceng. Mun colong koceng tak kira abu benteng. Mun tak percaya, koceng tempo akan kok benteng. Pah kalah bi sampean pah cium. Mun tak keke lu ngambian ya. Ongguan tak kira abu enggak? Ntar dia emma pidato ni mi debak ke koceng apa. Ada selamat na Quran, selamat na koceng apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam. Hah? Peri kan to, guna mulai ke rumah 4 jam, debak kul rempah. Apa tore kerena aki gak mun pah pun malam debak kul telok tang anak sandi alik bila iki. Ngagila. Bentar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki Allah. Sekak dintoh saya bisa pada pak. Meskipun kalaban bahasa tak tersusun, meskipun bahasanya tak rapi, tapi insya Allah maksud saya pada pak dan kuli bisa pahamin. Semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki. Secara kesimpulan, bi kuli boleh boleh kalaban singkat. Allah Subhanahu wa taala ada bu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat, kak dintu abangun masjid. Ya kedubun Allah. Abangun masjid ni beda 2 pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir, lakar ibangun masjid. Apur saya masjid, akati cerita gela umum mahjan. Beda abangun masjid ni beni abangun secara zahir, secara jasadi, secara fisik beni. Tapi masjid tak ikun aki ibadah. Kati ajunan kata maki Al-Quran. Kati mungkin ibadah aki pengajian. Beni tak banyak biaya nikah. Banyak. Beni yang tak banyak mungkin mudah lah banyak. Beni yang tak banyak abing berkat. Cak situ keluarga berisi anak ngempak iki bekapi. Ya kan lain berkatnya. Cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi. Abangun masjid. Kak dinto termasuk jamin orang-orang yang selamat sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya hadir min ahlil jannah, termasuk dari ahli-ahli surga. Amin Allahumma. Nabi beda bener dari saya pada Pak. Kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yakin kekeliruan kak dinto murni omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير. ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى الفاتحة. Sabor aki kaki, buk sabor aki buki. Mencari Allah dan cengumur dapat Ramadan tahun datang. Mencari Allah tapang cipolen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kini gitu Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.